السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آر شو ہمزاد سیکنڈ سیلف۔ آج کی ہماری پرسنالٹی ہیں نون پولیٹیشین نیلوفر بختیار۔ ویلکم ٹو آر شو۔ تھینک یو۔ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اس شو میں آ کے، جو ایک سائیکو انالیسس کا شو ہے؟ بڑے مزے کا لگ رہا ہے، مجھے انٹرسٹنگ ہے، یہ وہ نہیں ہے جو میں روز کرتی ہوں، اس لیے مزہ آ رہا ہے۔ آپ کو تھوڑا ڈفرنٹ لگ رہا ہے؟ ڈفرنٹ لگ رہا ہے۔ کیا فیل کر رہی ہیں آپ؟ تھوڑا سا بتائیں گے آپ فیلنگس کے بارے میں؟ میں تو بڑی ریلیکسڈ ہوں، کیونکہ آپ سے جتنی گپ لگی مجھے لگا کہ آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، ہمارے شو کے کچھ ٹو پارٹس میں ہمارا شو ہے۔ فرسٹ پارٹ میں کچھ سیگمنٹس ہیں، ہم کویسچنیئر راؤنڈ ہوگا، اس کے بعد کچھ ویژولز آپ کو دکھائیں گے، پھر ایک سٹوری ہوگی، ڈریمز ہوں گی، اور ساتھ ساتھ پھر ایک انٹرسٹنگ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ہم اپنے اس کے بعد سیکنڈ پارٹ میں ہمارا پرسنالٹی اسیسمنٹ ہوگا، جو میں آپ کا کچھ اسیس کروں گی اور وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گی، آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی۔ تو اب ہم شروع کریں اپنا کویسچن فرسٹ اس کا سیگمنٹ راؤنڈ کا۔ میں کچھ کویسچنس آپ سے پوچھوں گی، آپ نے ایگری ڈس ایگری یس اور نو میں اس کا آنسر کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور آنسر آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ مطلب ہوتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں آپ۔ جی، فرسٹ کویسچن، آئی ایم ناٹ ریلائبل۔ I think I'm very reliable. You are. I am cynical. Rarely, but yes, but sometimes. It's rare. I am romantic. I am. I am willing to give advice. Always. At work, I can be funny. Yes. I find it easy to take chances. Yes. I can be very easily distracted. Not very easily. I find it difficult to trust myself. No, I can trust myself. I can be lonely in social situations. Yes. I need to relax. Yes. I find it difficult to spend time with others. No, I love being with others. I like to eat well. I love eating. کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ دال چاول میری فیوریٹ ہے۔ اچھا، اور ویسے ان بٹوین آپ وہ بھی پسند کرتے ہیں کچھ؟ میں اسنیکس کھا لیتی ہوں، اس لیے اوور ویٹ ہوں۔ مطلب اور فاسٹ فوڈ کی میں بڑی زیادہ ہوں، بچوں کے ساتھ بڑا انجوائے کرتی ہوں۔ اچھا۔ I avoid having to stick to the rules. Yes. I get bored if I have to spend time alone. No, I don't get bored. I can be happy on my own also. I avoid having to make decisions quickly. No, that's not a problem. I don't like to control my emotions. I want to, but I can't. You have no control? I think that's my problem. You know, I'm a very emotional person. I am attractive to opposite sex. Anything attractive appeals to me, whether it's a male or a female. I like to look at nice looking things and stuff. All kinds of it, چاہے میوزک ہو، چاہے پوئٹری ہو، چاہے کتاب ہو، چاہے تصویر ہو، چاہے انسان اٹریکٹ کرتی ہیں آپ کو؟ ہاں، اگر اچھی ہے تو ضرور کرتی ہوں۔ I like to plan ahead. Yes. I do. I find it difficult to control my emotions. That was don't like to control my emotions. This is I find it difficult to control my emotions. It's difficult. I find it difficult, yes, because I'm an emotional person. اور میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایموشنل ڈیسیژنز کر جاتی ہوں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے۔ I feel uncomfortable around people who are pessimistic. Yes. Yes, you do. Very. وہ لگ رہا ہے مجھے۔ I am very observant. I am. I find it difficult to approach others. No. No. I mean, approach in what way?
मतलब जैसे कम्युनिकेशन एक होता है आपका, नहीं, कम्युनिकेशन, नहीं, I don't communicate, have you can communicate easily with anybody. I find it difficult to try new things. नहीं, I love trying new चीज, हाँ। stuff, कपड़ा हो, खाना कोई हो, चीज हो, हाँ। even food. हाँ, बहुत शौक से खाती हूँ, चाहे कितना ही बदजायका क्यों ना हो, मैं अच्छा। ट्राई जरूर करती हूँ। तो आपके लिए वो नहीं होता कि एक खाना अगर मतलब जैसे होता है ना कि शौक से खाने की और बात है, लेकिन एक होता है कि पसंद से खाना, तो आप मतलब कैसे आप डिफरेंशिएट करती हैं जो अच्छे और फिर ना मतलब खाना में क्या फर्क महसूस होता है? मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब मैं बाहर हूँ घर से, फिर मैं नया खाना ट्राई करती हूँ। अपने घर में मैं वही खाती हूँ जो मेरी मर्जी की चीजें होती हैं। अच्छा। लेकिन जब मैं बाहर जाऊँ फिर मैं वही खाना नहीं खाती जो मैं घर में खा रही हूँ। फिर फायदा क्या है बाहर जाने का, खासकर अगर नया मुल्क है। हाँ हाँ, नहीं फिर तो आप ट्राई करोगे ना नई चीजें। I find it easy to make people laugh. Yes, and I like it also when I make them laugh, and it's important. I regard myself as being very easily fooled. My family thinks that it's very easy to deceive me, and I just get carried away by people. मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मैं फेस वैल्यू पे लोगों को यकीन कर लेती हूँ, ये मेरी कमजोरी है। I am never bored. नहीं, sometimes I do get bored, but most of the time, I feel that I am always doing something which is important, and so I keep myself occupied. I don't like to take responsibility for my actions. नहीं, I do. You do? I do. I don't like to try new things. Yeah, I like trying. You new things. like, huh? That's adventurous, right? I am a much disorganized person. I think I am. I'm not a very organized person. But ये छोटी छोटी डे टू डे चीजों में मैं अनऑर्गेनाइज्ड हूँ। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपके बहुत ज्यादा आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप काम कर रहे हो, ये वजह भी हो सकती है। ये भी है, वो आपने घर भी रखना है, अपना काम भी रखना है, सारा आप काम भी कर रहे हो, तो वो ये मिला के ये चीजें भी फिर काउंट करती हैं। औरतें ज्यादातर इस तरह इन्वेस्ट करती हैं। I tend not to tell the truth. नहीं, I normally tell the truth, and that sometimes makes other people very angry also. But it is in my nature to be unhappy with my life. No, it is not. No. I'm a happy person. I'm happy with my life. This is my last question, and it's very important one also. I sometimes experience deja vu. I think we all do. At some stage or the other. आपको कभी फील होता है जैसे आप बाहर की कंट्रीज में जाते हो, वहाँ जाके ज्यादा फील होता है या अपने कंट्री में ज्यादा फील होता है? किन जगहों पे जैसे आप बाहर जाती हैं वहाँ पे भी आपको ऐसा फील होता है? किन जगहों पे आप आ चुके हो, पहले भी ये चीजें देख चुके हो, ये सब कुछ सुन चुके हो? हाँ, और खासकर तब होता है जब आप अकेले होते हैं, और जब आप बड़ी पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं ना, वजीर वगैरह बन जाते हैं आप, और फिर आपकी एक ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, फैमिली से आप अलग रहते हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप भी साथ नहीं होता, तो फिर ऐसा हो जाता है। लंबे लंबे स्पैन्स आ जाए ना घर से बाहर, फिर आपको ये फीलिंग आती है। हाँ, होटलों में हैं आप, रात को अकेले वॉक कर रहे हैं, ये नहीं पता चलता सुबह उठे हो किस जगह पे आप उठ रहे हो। ये फीलिंग भी आती है। हाँ, तो वो तब हो जाता है। जी, यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड खत्म होता है, सेगमेंट इसका। अब फिर मैं आपको नेक्स्ट में एक और इंटरेस्टिंग ड्रीम्स के बारे में मैं बात करूंगी। ओके नाजरीन, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हम अपनी गेस्ट से उनके ख्वाबों के बारे में पूछेंगे, वो क्या ख्वाब देखती हैं, उनकी पसंद के कलर्स और पिक्चर्स के बारे में हम जानेंगे। स्टे विद अस। Time to prepare to take on the big challenge. Here comes KFC's Mighty Zinger. Spicy mayo, melted cheese, 2 pieces of chicken, lettuce, and mayonnaise. All in a freshly baked mighty bun. It's not just big, it's mighty. KFC's Mighty Zinger. Dare your hunger. अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को मुफ्त तालीम और मुफ्त किताबें मिलती रहें, तो आप अपना वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग को दें। सिर्फ साइकिल पर मोहर लगाएं।
ताल्लुक ऑप्टिमिज्म भी पाई जाती है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये प्रोसेस अपनी जगह पर जारी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात पे जब हम बात करते हैं, क्या जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? वो 3 पॉइंट्स पे बिटवीन प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड मनमोहन सिंह एंड बिफोर दैट वाजपेयी। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी आपस में फ्री ट्रेड होगी। क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? दोनों ममालिक में इस चीज़ का एहसास है। देखिए बियॉन्ड बॉर्डर हर पीर की रात 10 बजे। बदलते हालात और वाक़यात, बुश ने आज तक कुछ नहीं किया था। गैरियतनी सूरत हाल, हम क्या उम्मीद इस टॉक से रख सकते हैं? बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, क्यों वाई जवाब ढूंढेंगे। ये पॉलिटिकल कैपिटल भी उनको मिलेगा कि इसराइल को हमने सपोर्ट किया। उम्मीदें कम हैं और स्पेकुलेशन ज़्यादा हैं। ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे ऑफ इश्यूज। हर हफ्ते की रात 10 बजे। वेलकम बैक। अब हमारा ये राउंड है ड्रीम्स का। इसका है ड्रीम मूड, मतलब आप क्या ड्रीम्स देखते हैं। ड्रीम्स तो खैर हर तरह की होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मैंने लिस्ट बनाई हुई है कॉमन ड्रीम्स की, तो मैं आपको बताऊंगी कॉमन ड्रीम्स का। अगर आपको लगता है कि कोई और भी आपको ड्रीम्स आते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे मतलब प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स में जैसे होता है कि आप आने वाले कल के बारे में भी आपको इंडिकेशन होती है। कई दफ़ा अक्सर होता है कि आपको कुछ मतलब एक हिंट मिलती है कि कुछ होने वाला है। मुझे ऐसे बहुत होता है। तो ये भी आप बता सकते हैं अगर कोई ऐसा मतलब डिफरेंट आपको फील होता है। कई दफ़ा जैसे क्लेयरवॉइंट ड्रीम्स होती हैं जिसमें आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब इवेंट्स आपको हॉन्चेस और विजन्स की सूरत में नजर आते हैं, तो वो भी आप कह सकते हैं। कुछ सिंबॉलिक ड्रीम्स होती हैं, जैसे क्लियरली आपको पता नहीं चलता, लेकिन सिंबॉलिक उस सेंस में आपको कोई चीज, जैसे कुछ लोग कहते हैं फूल नजर आए तो अच्छा होता है। एक मतलब जिस तरह एक कोई ऐसी मतलब सर्टन उन्होंने बनाए हुए हैं, अब ये नहीं पता किस हद तक ठीक है, लेकिन ये बना हुआ है सिंबॉलिक ड्रीम्स। तो यहाँ पे मैं कुछ बताती हूँ आपको, अगर आप देखें। एक तो फर्स्ट है एनिमल्स, वास्ट कैटेगरी है, मतलब इसमें कुछ भी कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं। कार, फॉलिंग, मतलब आप गिर रहे हो, आपको ऐसे लगता है कि नीचे गिरते जा रहे हो, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। फ्लाइंग, उड़ते हुए आप अपने आप को देखते हो। फायर, चीटिंग, चीटिंग में दोनों तरह की चीटिंग हो सकती है। आप खुद भी चीटिंग कर रहे होते हो, किसी को भी करते हुए देख रहे होते हो, अरे इसमें है दोनों तरह है। हाउस, रनिंग, भागते हुए देख रहे हो आप। स्नेक, हाँ स्नेक्स में देखते हैं। स्नेक्स देखते हैं। वाटर, फ्लावर्स, लॉस्ट, कि आप गुम गए हो किसी ऐसी जगह पे, आपको पता नहीं चल रहा, वे आउट नहीं मिलता आपको, या आप गुमे हुए हो आप किसी जगह पे। ट्रेवलिंग, आप कह रही थी कि आपको अक्सर नजर आता है कि आपको इंडिकेशन सी एक होती है, उसका आप बताएंगे कुछ आप? हाँ, मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा उसका अब ज़रा कम हो गया है। दूसरे लोगों के बारे में भी ऐसी चीज़ हो जाती थी कि जैसे कोई अगर वो बहुत बीमार होने वाला है फैमिली में, तो मैं उसको बीमार देख लेती थी। अच्छा। या किसी के साथ कुछ बहुत अच्छा होना है तो मुझे नज़र आता था। फिर मैंने ये बात करनी छोड़ दी, तो सबने मुझे कहा कि ये चीज़ अगर तुम बताओगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी भी आपको ये फील होता है? तो अब मैं कम, और अब मुझे होता भी है तो मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करती, डर सी गई हूँ मैं कि पता नहीं, लोग कहते हैं कि फिर ये चीज़ आप में से निकल जाती है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी इंसानों में आती है, अल्लाह जाने, पता नहीं बातें हैं, मफरूज़ें हैं। लेकिन मुझे जो एक ख्वाब बहुत ज़्यादा आता है वो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत देखती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच थी। अच्छा। तो उनकी डेथ कुछ साल पहले हुई और कुछ 6 महीने के वक्त से दोनों गए। तो मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी। जी जी। शायद उसका असर है, एक मैं उनको बहुत देखती हूँ। अच्छा। खुशी हो या गमी हो, मुझे ख्वाब में मेरे पेरेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। अक्सर कहते हैं कि जैसे बैड हैपनिंग्स आपको ड्रीम्स में ज्यादा नजर आती हैं, मतलब अच्छी बातों से बुरी खबर जो होती है ना, मतलब एक फीलिंग होना, वो आप ज्यादा देखते हो अक्सर, मतलब मेजॉरिटी केसेस में। हाँ, मैंने अपने वालिद को, मेरे वालिद को जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो उससे तकरीबन 1 साल पहले मैंने देखा कि बहुत शदीद बीमार हो कैसे करके मेरे सामने बिल्कुल वैसे खत्म से हो गए। अच्छा। तो आई जस्ट वोक अप।
اور تو آپ کو اس سے پھر فیلنگ آپ کو ایک اس ہوئی کے بعد جب ان کی بیماری شروع ہوئی اور پھر وہ ختم ہوئے تو مجھے وہ سارا خواب بار بار یاد آتا تھا. اس طرح ہوئے ہیں 2-4 واقعات ایسے میرے ساتھ زندگی میں کہ جو سچ ہو گئے تو گھبراہٹ ہو جاتا ہے نا انسان. تو اب آپ مطلب آپ بتا رہے تھے کہ اب آپ بتاتی ہی نہیں ہیں, کچھ دیکھ بھی دیتی ہیں تو آپ مطلب ڈسکس نہیں کرتی. ہاں میں نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو فیلنگز رہتی ہیں وہ. ہاں مجھے وہ تھوڑی سی انیزی ہو جاتی ہوں, خاص کر اگر کچھ برا ہو اور اچھا ہو تو پھر یہ ہے کہ بندے کی ایکسپیکٹیشنز ادھر پھر آپ بتا دیتی ہیں. میں بتا بھی دیتی ہوں, پھر میں ڈرتی بھی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ وہ نہ ہو اور اگلا مجھے کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا. مطلب آپ میں یہ ہے ایبلٹی, آپ کہہ سکتے مجھے ہیں نہیں پتا, ایک وقت تو مجھے لگتا تھا مجھ میں ہے. اب میں اس کو اتنا اون نہیں کرتی ہوں کہ میں ڈرتی ہوں, یہ تو خدا داد چیز ہے نا. تو ڈریمز کے علاوہ بھی کبھی آپ کو فیلنگ آئی ہے ایسے کہ مطلب کچھ آپ اچانک ایک فلیش کی اس میں ایک ویژن اور اس طرح کا کبھی آپ کو اچانک کچھ فیلنگ ہوئی ہو کہ کچھ ہونے والا ہے, یا سرٹن انٹیوشن اور مطلب بلیو ان انٹیوشن اور سکس سینس؟ آئی ڈو, اور مجھے ہے بھی. ہاں, کیونکہ میں نے اس لیے پوچھا کہ مجھے آئی ایم فیلنگ دیٹ کہ کچھ انسٹنکٹیو اور اس میں آپ کے جیسے انٹیوٹیو ٹائپ آپ کا کچھ لگتا ہے مجھے. ہاں, مجھے انسان بیوقوف بنا لیتے ہیں بہت جلدی. لیکن آپ کی جب انٹیوشن آپ کی ہو پھر کیسے آپ مجھے وہ سیو کرتی ہے. مطلب آپ کسی کو دیکھ سکتے ہو کہ ہاں مجھے ایسا فیل ہو جاتا ہے انٹینشنز کے بارے میں, اور مجھے لگ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے میرے سے کو برا کرنا ہے, اور پھر وہ ہو بھی جاتا ہے. تو اگر میں اسی وقت فیصلہ کر لوں, اس بندے کو اوائڈ کر لوں, وہ کام نہ کروں, تو اس کا مجھے بہت فائدہ. یہ تو پھر آپ کی ایک ایبلٹی بہت اسٹرانگ ہے آپ کے پاس کہ آپ جج کر سکتے ہو لوگوں کو بڑے آرام سے, آسانی سے. ہاں, مگر پھر بھی اس کے باوجود مجھے لوگ بیوقوف بہت بنا لیتے ہیں. تو یہ تو میری کمزوری ہوئی نا. اور دوسرا ایک میرا یہ ہے, مجھے یہ بھی ایک بڑی ہیلپ ملتی ہے, میرا ایک بڑا فیتھ گاڈ میں, بڑا اللہ تعالیٰ میں بہت اسٹرانگ ہے میرا فیتھ. جی. تو وہ پھر میں آخر میں ہر چیز کے آخر میں نماز پڑھ کے دعا مانگ کے سو جاتی ہوں. تو اکثر مجھے خواب میں ایک اسٹرینتھ ملتی ہوگی, مجھے اشارہ ملتا ہے آپ کو. ملتا ہے. جب آپ کسی سچویشن میں پھنس جاتے ہو تو آپ وہ مطلب یہ آپ کہتے ہو کہ جو ہوگا وہ مطلب آپ کے سامنے آ جائے گا, ریزن کے ساتھ اور سب کچھ. قرآن شریف کھولتی ہوں, اس میں آ جاتا ہے. اچھا. ہاں, 2 نفل پڑھ کے سوتی ہوں عشاء کی نماز کے بعد, اس میں مجھے خواب, تو مطلب مجھے ایک اشارہ اس طرف سے ہو جاتا ہے, تو مجھے فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے, اور پھر میں فیصلہ کر کے مطمئن ہو جاتی ہوں. اور جن لوگوں نے میرا برا بھی کیا ہوتا ہے تو پھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ حساب آپ کریں گے نا, اور وہ ہو جاتا ہے. تو مجھے میرا فیتھ بہت ہیلپ کر رہا ہے زندگی میں. اگر میرا فیتھ نہ ہو تو میری زندگی میں مسائل زیادہ ہیں, لیکن فیتھ میرا ایک ایٹیٹیوڈ, ایک فیتھ ہاں ٹورڈ لائف. ہاں, آئی تھنک دیٹ از واٹ مائی میجر اسٹرینتھ ہے. جی, یہاں پہ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. ناظرین, یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد ہم اپنی گیسٹ سے ان کے پسند کے کلرز اور کچھ پکچرز کے بارے میں پوچھیں گے. اسٹے ود اس. For the speed you need. The future is green. The future is Wateen. Get connected with Wateen Internet Services. Call 111 365 111 or register at www.wateen.com. Wateen, we connect. This segment is brought to you by KFC. It's mighty KFC, mighty zinger. Dare your hunger. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھیتوں میں ہریالی ہو اور کسان خوشحال ہوں تو آپ اپنا ووٹ پاکستان مسلم لیگ کو دیں. صرف سائیکل پر مہر لگا. براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا مہراج. کیا چیز ہے یہ زائنسٹ, یہ کون لوگ ہیں, اور ایک کرسچن زائنسٹ میں اور ایک جوئے زائنسٹ میں کیا فرق ہے؟ ایوری زائنسٹ از اے جیو بٹ ناٹ ایوری جیو از اے زائنسٹ. آپ کیسے ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ اسرائیل کا دفاع امریکہ کی فنڈامنٹل فارن پالیسی پلر ہے. دیکھیے براس ٹیکس زید حامد کے ساتھ ہر منگل کی رات 10 بجے. میں ہوں فیصل رحمان, اسلام آباد سے آپ کے ساتھ. اب کل میں کیا میٹر کرے گی اس طرح کی سیاست میں ان کو یہ چیز
یہ سب کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ آنے والے انتخابات اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بڑی کامیاب حکمت عملی رہی ہے. دیکھیے کور سٹوری ہر پیر سے جمعے تک رات 8 بجے. ویلکم بیک. اب ہمارا ویژول راؤنڈ ہے. یہاں پہ میں کچھ سیٹ آف پکچرز ہیں میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ. تو آپ نے یہ بتانا ہے وچ پکچر اپیلس ٹو یو موسٹ ایٹ دس مومنٹ. دس از آور فرسٹ پکچر. یہ گرین اور وائٹ. گرین سے اوپر جو وائٹ ہے. وائٹ ون. دس ون وائٹ ون. آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از بٹ اٹس اپیلنگ. دس از اپیلنگ. ہاں اوکے. اب میں کچھ نیکسٹ آپ کو دکھا رہی ہوں. چوز دا پکچر دیٹ برنگس دا فیلنگ آف کمفرٹ اینڈ سیکورٹی ان یور مائنڈ. یہ فرسٹ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں. دس ون. ہاں وہ جس میں سورج بھی ہے. آپ کو پتا ہے میں نے گیس کیا تھا کہ یہ آپ پسند کریں گے. دیٹ واز مائی گیس. جب میں گزر رہی تھی نا آپ نے پتہ نہیں نوٹ نہیں کیا. میں نے اس کو تھوڑا سلو کیا تھا. مجھے ایک یہ فیلنگ آ رہی تھی. ہو سکتا ہے مائٹ بی اٹ از ٹیلیپیتھک کمیونیکیشن یو کین سے. لیکن آئی واز فیلنگ کہ آپ یہ والی پکچر کو پسند کریں گے. اچھا آپ کو سب پتہ لگے میرے بارے میں. اب یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اچھا اب میں نے آپ کو ساری راز نہیں بتایا. ہاں مجھے پتا ہے آپ نے نوٹ نہیں کیا. میں آہستہ آہستہ اس کو روکا تھا تھوڑی دیر کے لیے. سلیکٹ اے شیپ دیٹ اپیلس ٹو یو دا موسٹ. اب یہ شیپس ہیں. اوکے. مجھے کچھ شک ہو رہا ہے. یہ بھی سودنگ سی ہے. مجھے شک ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ یہ چوز کریں گے. یہ والی نا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. اور اس سے اوپر والی پہ جائیں. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ یہ والی چوز کریں گے. بٹ ایون دا فرسٹ از ویری نائس. آئی تھنک دس از دا بیسٹ. اوکے ٹھیک ہے. دس گاٹ دا بیسٹ کلر کمبینیشن. وچ از یور کلر. ویسے تو میں سب کلرز پہن لیتی ہوں. اس موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس دن گرمی ہے سردی ہے. ایک جیسے پہننے کے علاوہ ویسے کون سے کلرز. کچھ کلرز ویسے کچھ آپ جو مطلب پسند کرتے ضروری نہیں کہ آپ ان کو پہنتے بھی ہو. مجھے سودنگ کلر اچھے لگتے ہیں جیسے وائٹ اور پیسٹل کلرز جو ہے نا سارے. بڑی خوش ہوتی ہوں. ریڈ نہیں آپ کو پسند ہے مطلب ذرا وارم کلر. وارم کلر سم ٹائمز ان ونٹرز یس. لپسٹک لگا لوں گی یا دوپٹہ لے لوں گی. دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. بٹ پیسٹل کلرز پہ میں جنرلی بڑی خوش ہوتی ہوں. بیجز اور وائٹس اور پہننے میں مطلب آپ کا جو یہاں پہ اگر ایک ویسے کلر پسند کر رہے ہو پہننے میں بھی مطلب سیم آپ کی چوائس ہے. ہاں مگر میں یہ ہے کہ سارے کلرز پہنتی ہوں. مطلب ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جیسے کہتے ہیں کہ تیز رنگ نہیں پہننا یہ ہلکا. میں رنگ سارے پہنتا. آپ سب ٹرائی کرتے ہیں. سب پہنتے ہیں. لیکن ایک کلر کوئی بتائیں گے کہ آپ کو پسند کون سا فیوریٹ. واٹ از یور وچ از یور فیوریٹ کلر. پنک اینڈ بلو I think are very popular with me. Like زیادہ تر میرے کپڑے زیادہ تر pink. I end up wearing pink. You're wearing pink. I'm wearing pink. تو اور white میں بہت شوق سے پہنتی بھی ہوں اور بناتی بھی ہوں. ہاں it depends کہ winters ہیں summers ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک تیز سا بلو ہوتا ہے جو نارملی اپنی پہنتے ہیں. رائل بلو بھی ہوتا ہے. نیوی بلو بھی ہوتا ہے. الیکٹرک بلو جس کو کہتے ہیں. تو وہ سردی میں بہت سارے شوق سے پہنتی ہیں. اٹ ڈیپینڈس کہ وہ موسم کیسا ہے. بٹ آئی ایم ناٹ پرٹیکولر جیسے. اور میں ذہنی نہیں ہوں بالکل کہ جی کالا پہن لیا تو سوگ میں ہے اور ریڈ پہن لیا تو بڑے خوشی میں. میں ایسا نہیں سوچتی. اچھا اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ از گلاس ہاف ایمٹی اور ہاف فل. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہاف ایمٹی ہے کہ ہاف فل ہے. ہاف فل ہے. آئی ایم ویری پازیٹیو پرسن. مجھے ایسے لوگ بہت بڑے لگتے ہیں جو ہر وقت بری چیز دیکھتے ہیں. اچھائی نظر نہیں لوگوں کو آتی. یہ آپ کا شو کرتا ہے کہ ایک ہاف فل پازیٹیونیس. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں ایک نیگیٹو پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں. پتہ نہیں کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ برے سے برے میں بھی کوئی اچھی چیز نکال لوں.
اور اس اچھی چیز کو پھر میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. That's how I've been all my life. یہاں پہ اب ہمارا یہ ختم ہو رہا ہے, ہم پھر نیکسٹ میں آتے ہیں. اچھا ناظرین, اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے بھی اور اپنے گیسٹ سے ایک کہانی سنیں گے بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. This segment is brought to you by KFC. It's mighty KFC's Mighty Zinger. Dare your hunger. Diplomatic enclave ke saath. You have been in all these very exotic capitals of Europe. Sometimes I'm ashamed to say that I'm Turkish to visit my sister who is working with Afghan refugees. دیکھیے ڈپلومیٹک انکلیو ہر اتوار کی شام 7 بجے. اگر اجازت ہو پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر دانش, تو کس قسم کا بیہیویئر دیکھ رہے ہیں آپ پولیٹیکل پارٹی؟ عام آدمی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اپوزیشن کون سی ہے, حکومت کی پارٹی کون سی. جو ڈیمانڈ ہے حکومت سے وہ تقریباً ایک جیسی ہے. ضروری نہیں کہ وہ متحد ہو کے وہ ڈیمانڈ کریں. دیکھیے گر اجازت ہو ہر اتوار کی رات 10 بجے. مارجنا ایکورڈز اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے والے نوجوانوں سے ملاقات اور ان کا پاکستان سے اظہار محبت. شرمین اور وجیہ کے ساتھ ہر ہفتے کی صبح 11 بجے صرف نیوز 1 پر. نیوز 1 پہ پروگرام معاشرے کا سوال لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے. میرے گراج میں میری گاڑی پارک ہوتی تھی, اب وہ اسکول ہو گیا ہے. پیرنٹس بچوں کو نہیں بھیجتے تھے, بچے آتے 2 دن آئے, 1 ہفتہ غائب. ناظرین کو ذرا انسپریشن بھی آئے کہ آپ نے کیا اچیو کیا. ہم نے اورنگی میں تعلیم کے معیار پہ کام کرنا شروع کیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ پاکستان کی تعلیمی پالیسی انفلوئنس ہمیں کرے گی. گورنمنٹ میں جو ان کی مرضی تھی وہ کہتے تھے جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آپ نے وہی کرنا جو ہم کریں گے. ایک تعلیم کے لیے کتنا ان کو یہ ہے کہ ٹو ایکوائر نالج. دیکھیے معاشرے کا سوال ہر پیر کی شام 7 بجے. ویلکم بیک. اب ہمارا یہ سیگمنٹ ہے ایک سٹوری کا. میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی اور آپ نے پھر میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ یہ سٹوری کس طرح ہے. آپ ایک صحرا میں سفر کر رہے ہیں, ایک ڈیزرٹ میں. آپ کے ساتھ یہ کچھ جانور ہیں, ان میں شیر ہے, بھیڑ ہے, گائے ہے, بکری ہے اور گھوڑا ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ پانی بہت کم رہ گیا آپ کے پاس. آپ نے ایک ٹف ڈیسیجن لینا ہے کہ کس کو آپ نے, کس جانور کو جو آپ کے لیے لیس امپورٹنٹ ہے آپ نے پہلے چھوڑنا ہے, کیونکہ پانی سب کے لیے پورا نہیں ہوگا. آپ نے یہ سیکریفائز آپ کو کرنا پڑے گا کہ ایک ایک جانور کو آپ نے چھوڑتے ہوئے جانا ہے. اور پہلے آپ سب سے اس جانور کو چھوڑیں گی جو آپ کے لیے لیس امپورٹنٹ ہے. باری باری آپ پھر چھوڑتے ہوئے جائیں گی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ آخر میں رہ جائے گا, جو آپ کے ساتھ رہے گا. آپ نے یہ بتانا ہے. تو سب سے پہلے جو آپ کے لیے سب سے لیس امپورٹنٹ جانور کون سا ہے آپ کا ان میں, اگر آپ ان میں سے دیکھ کے بتائیں گے؟ شیر, بھیڑ, گائے, بندر, گھوڑا. میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا. مجھے پتا ہو کہ میں نے آگے جانا ہے اور کسی نے پیچھے رہ جانا ہے.
मैंने आपसे कहा ना कि इस तरह की मेरी डिसीजन मेकिंग बड़ी वीक है। मैं किसी को तकलीफ में छोड़ के आगे बढ़ना मेरे लिए ज़रा मुश्किल फैसला है। और मुझे इतने सारे जानवर आप मुझे दे दें और मुझे अब कहें कि इसको आई होप इट नेवर हैपेंस टू मी। और मगर मैं मेरा यू हैव टू मेक अ डिसीजन। तो मैं फिर वो देखूंगी कि जो स्ट्रांग जितना जानवर होगा मैं उसको छोड़ती जाऊंगी। आप इतना आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो खुद सर्वाइव कर सकता है, जो खुद सर्वाइव करेगा। तो उसमें आप क्या समझती हैं कौन सा जानवर है? देखिए शेर और घोड़ा ये ज्यादा ताकतवर हैं, फिर उसके बाद वो आ जाएगी जो गाय है। आप एक पहले बताइए सबसे लेस वाला आप किसको छोड़ेंगे? मेरे ख्याल है कि शेर जंगल का बादशाह। आप शेर को पहले छोड़ेंगे? मैं शेर को पहले छोड़ूंगी। अच्छा। और फिर मैं घोड़े को छोड़ूंगी, जितने जितने स्ट्रेंथ वाइज में देखूंगी ना। फिर गाय है, फिर भेड़ है, और फिर आखिर में गाय को क्यों छोड़ेंगे आप? उसका बताएंगे आप? मैं तो जिसामत और उसकी ताकत के हिसाब से देख रही हूँ कि कौन सर्वाइव कर सकता है। तो अब मैं कमजोर को पीछे नहीं छोड़ सकता। आप कोशिश करेंगी कि जो सबसे ज्यादा कमजोर है उसको आप रखेंगी साथ। तो आपने पहले शेर को छोड़ा है, फिर आपने घोड़ा छोड़ा है, उसके बाद आपने गाय को छोड़ा है, फिर उसके बाद फिर बकरी, और फिर रह गया बंदर। आप बंदर को अपने साथ रखेंगे? मैं उसको इसलिए ले जाऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबसे छोटा और सबसे कमजोर इनमें से जानवर वो है, तो उसको मेरी ज्यादा जरूरत है। आप उसको अपने साथ रखना चाहेंगे? जी ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे आपने हमें स्टोरी सुनानी है। मैं आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिखाऊंगी, आप देखें और मैं इसको दिखाती हूँ। और इसमें आपने चूज करें जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो पिक्चर, और आपने बताना है कि उस पर छोटी सी आपने एक स्टोरी बनानी है। एक तो ये पिक्चर है, उसके बाद आप यहाँ नोट करेंगी कि ये जो तस्वीर है इसमें दरवाजा बंद है और नेक्स्ट तस्वीर में दरवाजा खुला हुआ है। इसमें ये डिफरेंस है इन दोनों पिक्चर्स में। जी। और ये बच्चा फिर दोबारा से आपको भाई आई थिंक ये बहुत प्यारी तस्वीर है। आप इस पे स्टोरी बनाना चाहेंगे? जी। ये कोई वो स्ट्रॉबेरीज वगैरह पिक कर रहा है, उसने एक बास्केट उठाई हुई है, और मेरा ये ख्याल है कि वो ऐसी जगह पे रहता है जो कोई हिल स्टेशन या कोई पहाड़ी मुकाम होती है, और माँ कुछ अपना घर का काम कर रही है, उसने बच्चे को मसरूफ करने के लिए कहा है कि जाओ जाके बाहर थोड़ा सा ये कुछ चुन के लाओ, वो फल वगैरह। तो वो फ्रूट पिकिंग कर रहा है बच्चा, और वापस जाएगा, जाके माँ को ये देगा। तो इट्स जस्ट यू नो क्या कहना चाहिए, सिंपल सी ऑक्यूपेशन है, मगर ये है कि बड़ा खूबसूरत लैंडस्केप पे मुझे अपील की। और आप इसका एंड कैसे करेंगी स्टोरी का? मेरे ख्याल है ये लेके जाएगा, माँ इसको प्यार करेगी, कहेगी कितनी सारी तुम लेकर आए, और वो ये कहेगा कि इसकी या तो आज एक स्पेशल फ्रूट केक बना दो, या कि कोई आइसक्रीम में डाल दो मेरे स्ट्रॉबेरीज। तो माँ वो बनाएगी, और फिर जब रात को सब खाएंगे तो कहेगी कि इसकी भी कंट्रीब्यूशन है। तो द चाइल्ड विल ऑल्सो फील इम्पोर्टेंट कि जी आज जो चीज घर में पकी है इसमें मेरा भी हिस्सा है माँ के साथ। हाँ। तो सिंपल सी है, बट दिस इज व्हाट हैज कम टू माय माइंड बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर राइट नाउ। वेरी नाइस। यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। नाजरीन, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारा लास्ट सेगमेंट, लास्ट राउंड पर्सनैलिटी असेसमेंट का है। जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। The air we breathe. The earth we tread. The freedom we desire. The future is green. The future
is Within. Within, we connect. For the speed you need. The future is green. The future is Within. Get connected with Within Internet Services. Call 111-365-111 or register at www.within.com. Within, we connect. नाज़रीन, प्रोग्राम पाक टी हाउस के साथ हाजिर हूँ। उसके मसाइल के हल की तरफ कोई पेशकदमी हो रही है संजीदगी से? मैं नहीं समझता कि अभी तक वो काम शुरू हुआ है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में बच्चों को दाखिला नहीं मिलता। बाद औकात चाय की प्याली में तूफान भी उठा। हर इतवार को सुबह 11 बजे खुशनूर खान और मुजफ्फर हाशमी के साथ पाक टी हाउस। उन शख्सियात से गुफ्तगू जिनके बारे में आप हमेशा जानना चाहते हैं और जिनकी कही हुई हर बात खबर होती है। पाकिस्तान की नामवर हस्तियों से मुलाकात जुमेरात रात 10 बजे सलाम पाकिस्तान में। देखिए सलाम पाकिस्तान हर जुमेरात को रात 10 बजे। वेलकम बैक। अब हमारा आखिरी और लास्ट राउंड हमारा है जी पर्सनैलिटी असेसमेंट। ओके, कुछ फीलिंग आ रही है? हाँ, एक्साइटमेंट है मेरे लिए कि क्या अब आप क्या कहने वाली हैं? हाँ, नहीं, मैं अपनी जो मैंने असेसमेंट की है वो मैं आपको बताऊंगी। अब आप कितना समझती हैं कि ठीक है, कितना गलत है, ये आप मुझे बताएंगी। एग्री करती हैं, डिसएग्री करती हैं। जो मेरी एक असेसमेंट है, फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं। अ जेंटल ड्रीमर, शाय, कभी कभी मतलब पैशनेट, इंट्यूटिव, गुड नेचर्ड, सिंसियर, knowing instinctively how to please others, pure-minded, pure-hearted, understanding, good sense of analysis, high expectations कई दफा हो जाती हैं। अब ये नेगेटिव पॉइंट्स मैं आपके बताने लगी हूँ। बताएं। क्रिटिकल हो जाती हैं, क्रिटिकल, लिटिल टॉलरेंट, हाई एक्सपेक्टेशंस, हाई स्टैंडर्ड्स, समटाइम्स पेसिमिस्टिक, demanding, changeability of mood, कभी कभी ये भी fluctuation of mood, there is a still child inside you, ये मैं फील कर रही हूँ। वो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, I'm too old for that, but नहीं, वो तो एक बच्चा तो हर एक पर्सनैलिटी के अंदर होता है। आपने उसको अलाइव रखा हुआ है। I can feel that. हाँ। पैशनेट हैं मगर अपने पैशंस और इमोशंस को अक्सर आप सप्रेस करती हैं। अगर कभी अपने पैशंस और इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं तो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। पूरी तरह से मेरा मतलब है कि आपको समझ नहीं लोग पाते। आपकी इंटेंशंस प्योर होती हैं, लेकिन हालात और सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं और जिसकी वजह से फिर आप एक अपने उसमें एक अंदर आप अपना फील करती हैं, एक शेल में चली जाती हैं। या ये आपको फीलिंग आती है कि आपको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। आप ये मिसअंडरस्टूड वाली फीलिंग आपको रहती है। हालांकि आप ये समझती हैं कि एक इंटेंशन जो आपकी होती हैं वो बड़ी एक प्योर होती हैं, प्योर हार्टेडली आप उसको कर रहे होते एक्सप्रेस। लेकिन अंडरस्टैंडिंग और शार्प माइंड होने की वजह से आपको आसानी से कोई मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। ये बात है। अगर आप चाहें तो सिचुएशंस को अपनी फेवर में भी आसानी से कर लेती हैं, मतलब कर सकती हैं आप में इतनी वो है, स्ट्रेंथ है। देखने में आप वैसे काफी काम नजर आती हैं, काम एंड कूल। अगर अंदर से एक आप नर्व्स और एक टेंस होती हैं, मतलब रहती है आपको नर्वस टेंशन, आपकी फीलिंग रहती है एक अनइजीनेस की, वो मतलब आपके साथ अक्सर रहती है। मतलब हो सकता है मे बी इट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन देयर इज समथिंग जो मुझे नजर आती है। आप
प्रॉब्लम जो आती हैं आप टैकल तो कर लेती हैं उनको, लेकिन आपको साथ साथ डर भी लगा रहता है, मतलब उसके गलत होने का या सही होने के बारे में। मतलब आप एक सर्टेन डिसीजन आपने लेती हैं, इंस्टेंटली आपका एक होता है कि आपने करना है, कर गुजरती हैं जिसको कहना चाहिए, लेकिन ये है कि बाद में कभी कभी फिर डर भी महसूस होता है उस बात से, और फिर जिसकी वजह से आपको अगर वही फिर बात आ जाती है कि सर्कमस्टेंसेस नहीं हो रहे, तो फिर आप इरिटेशन आपको होती है इस चीज़ की। आपको रिसर्च और एनालिसिस का बहुत ज़्यादा आपको है, हर चीज़ को डिटेल्स में आप देखती हैं। एक मतलब आपकी पर्सनैलिटी उतना लगती नहीं है कि आप इजी गोइंग लगती हैं, लेकिन आप नोट बहुत ज़्यादा करती हैं। मतलब जो चीज़ें होती हैं उनको बड़ी क्रिटिकली और एनालिटिकली आप नोट करती हैं। दूसरों के लिए आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक जस्ट हैप्पी गो लकी टाइप है, लेकिन अंदर से आप काफ़ी ज़्यादा एक ऑब्जर्वेंट हैं जो आप करती हैं, और लोगों की डिटेल्स के बारे में बड़ा अच्छी तरह आपको पता होता है कि कौन कैसा है, इंटेंशन उसकी सब कुछ, क्योंकि ह्यूमर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं रोमांस की तरफ। रोमांस में आपके लिए रोमांस आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग रखता है। मतलब आम रोमांस एक वो वर्ड नहीं है, आपके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट मीनिंग है। रोमांस में आप होती हैं केयरफुल, तो आप बहुत होती हैं, लेकिन आपको डर भी होता है कि किसी गलत रॉन्ग बंदे के साथ लॉन्ग टर्म आपकी अरेंजमेंट्स ना हो जाए। ये आपकी फीलिंग, आपको एक डर रहता है, जिसकी वजह से मतलब ये है कि आपको इन्वॉल्व नहीं ज़्यादा होती किसी के लिए उतना, मतलब आपको काफ़ी टाइम लगता है उसमें इन्वॉल्वमेंट में। मतलब ये चीज़ आप सोचती हैं आप, मतलब उसमें ये आपको कई दफ़ा हो भी जाता है, लेकिन ये कि ज़्यादातर आपकी ये पर्सनैलिटी शो करती है। आइदर वेज होता है, लेकिन मतलब आपका दिल करता है कि आप सोचें उस चीज़ को, लेकिन कई दफ़ा वही बात है कि अनइंटेंशनली आपके गलत फैसले भी हो जाते हैं। आपका ये कि वैसे आप दोनों तरह आपका है, एक तो ये कि एकदम की फॉल करना, एक होता है कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब दोनों अप्लाई करते हैं आप, आपके दोनों अप्लाई होती है। स्टेप बाय स्टेप भी आप किसी के करीब जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा नहीं, मतलब दोनों आप पे अप्लाई करते हैं ये चीज़ें। लेकिन ये है कि अगर आपको आप उस तरह की हैं टाइप कि अगर आपको ये महसूस होने लग जाए कि आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है या कोई आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है और आपको मतलब नहीं रियल सेंस में कर रहा, तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होती है। वही इंसान आपके करीब हो सकता है जो आपको एक ट्रू सेंस में आपको समझे और आपको अंडरस्टैंड कर सके, और आपका ट्रस्ट वही इंसान गेन कर सकता है जो एक आपके इनर फीलिंग्स जो इमोशंस हैं वो उसको समझ सके जो कोई आपको। आप अपने लव्ड वन से रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन और ट्रस्ट चाहती हैं, क्योंकि आप खुद लॉयल्टी आपकी एक प्योर माइंडेड है, आप मतलब ओपन और इस तरह एक लविंग केयरिंग हैं, तो आप रिटर्न अक्सर चाहती तो आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल तो करता है ना कि आपको रिस्पेक्ट और वो सब कुछ मिले, ट्रस्ट आप चाहती हैं। और आपको अपने से ज़्यादा या कम से कम अपने इंटेलिजेंस कैलिबर का इंसान होना चाहिए कि जो आपकी कम्युनिकेशन लेवल आपका ठीक हो, आपके साथ बात आपकी समझ रहा हो कि ये आपको ज़रूरी है। इंटेलिजेंस लेवल उस बंदे का ठीक होना चाहिए। फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा आप एक ऐसे इंसान को, एक इंटेलिजेंट बंदा हो और वेल मैनर्ड हो, वेल ड्रेस्ड हो और रिलायबल भी हो और प्रैक्टिकली मतलब ये कि आपको समझता हो, आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरी असेसमेंट अब यहाँ पे खत्म हो रही है। अब आप बताएंगे कि मैं किस हद तक ठीक हूँ और किस हद तक नहीं। बहुत हद तक ठीक है आप तो, बहुत मैं समझती हूँ कि बड़ी आपकी ऐसी कई चीज़ें आपने मेरे में देख ली एकदम से बैठ के कि मैं घबरा रही थी, मैंने कहा ये क्या कह रही है। आपको अवेयरनेस नहीं थी उसकी? अवेयरनेस होती भी है तो इंसान खुद नजरअंदाज करता है ना बाज़ वक़ात, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक आपकी असेसमेंट सही है। कितना रेट करेंगे आप, किस हद तक? ऑलमोस्ट 80% आई थिंक, मे बी मोर। इसका मतलब है कि आई थिंक यू वेरी एक्यूरेट, और मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ बिकॉज इतने छोटे से उसमें हमने भी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, बट उससे ज़्यादा मैं घबरा भी रही थी कि पता नहीं आप क्या करोगी मेरे साथ। लेकिन ये है कि मैं समझती हूँ जिस तरह से आपने ये किया है, और मतलब इतने छोटे से स्पैन में ना, अगर तो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट आप वक्फे के साथ करती तो वो एक अलग बात हो जाती है ना, टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो टेस्ट तो उसके एक और बात हो जाती है। बट आई थिंक यू वर वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा शो ख़त्म होता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर आप कुछ कहना चाहें
اس شو کے حوالے سے یا ویسے کچھ اگر آپ کچھ ایکسپریس کرنا چاہیں اپنی فیلنگز؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو بلائیں جو بالکل اوپر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ. میرے جیسے آسان گیسٹ مت بلائیں. آپ اتنی آسان نہیں ہے ویسے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ اتنی آسان نہیں ہے. مجھے تو آپ نے ایک دم سے سمجھ لیا تو اس لیے مزہ نہیں آیا. آپ کو ڈفیکلٹ والے جو ہے نا، جو بالکل پکے ہوئے سیاستدان ہمارے ملک کے، ان کو بلائیں اور لوگوں کو بتائیں، خاص کر وہ جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ ووٹ صحیح ڈالیں. یہ پوائنٹ آپ نے ٹھیک کہا آپ نے، ہے نا. ہمیں بڑی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے سیاستدان ہماری عوام کو بہت بے وقوف بناتے ہیں اور وہ بالکل اور باتیں کرتے ہیں اسٹیج کے اوپر آ کے، تقریروں میں اور ٹیلی ویژن پروگرامز میں، اندر سے بالکل کچھ اور ہوتے ہیں. تو آپ کے حوالے ان کو کرنا چاہیے تاکہ ان کی اصلی صورتیں لوگوں کو نظر آئیں. جی تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے شو میں آئی، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینکس اے لاٹ. ناظرین، نیکسٹ ویک ہم حاضر ہوں گے کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.